آسرا ہی نہیں ہو. ادھر کہا گیا کہ یہ کیا ہمیں کیا نہیں لیا گیا, اعتماد میں نہیں لیا گیا. یار کس جگہ پہ اپوزیشن کو اعتماد میں لے کے بجٹ بنتے؟ کہیں نہیں بنتا, کہیں پہ نہیں بنتا. صرف صوبہ سندھ میں ہے کہ یہ ہوتا تھا. اس سال پرابلم یہ ہے کہ ہمیں پتا تھا کہ ہم نئی اسکیم نہیں دے سکتے. مارچ سے شروع ہو گئی تھی لیکن وہ دبے الفاظوں میں, اور مئی کے اندر وہ باہر نکلی بات. اس لیے ہم نے کہا کہ ادھر میں وہ اپنی ریزولوشن کی بھی بات کروں گا. اور ایک نے بات کی ہے کہ میں نے پتہ نہیں اتنا بڑا جھوٹ بول دیا ادھر, جو میں نے کہا تھا وہ پڑھ کے دوبارہ سنا دوں گا. مارچ سے میں کہا گیا, مئی میں پتہ چلا, پھر جون میں میٹنگز ہوئیں. اور میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی, میں کہتا ہوں مجھے 20-25 سال ہو گئے, میں 13 سال سے بجٹ بنا رہا ہوں اس صوبے کا, 22-23 سال ہو گئے ممبر ہوئے ہوئے, اور بھی بہت سینئر لوگ ہیں. لیکن انہوں نے پہلے دن ہمیں کہا, بات سنو. جب یہ باتیں ہوئی, پھر شروعات ہوئی تھی کہ این ایف سی کو تبدیل کریں, این ایف سی میں کٹوتیاں کریں. انہوں نے کہا نہیں جی, این ایف سی پہ میں بات نہیں کروں گا. این ایف سی آپ کریں اپنی طریقے سے, این ایف سی آئین کے مطابق کریں. آئین میں لکھا ہے صوبوں کا حصہ کم نہیں ہو سکتا, تو کوئی پرماننٹ چینج این ایف سی میں نہیں لاؤں گا جو کہ صوبوں کا حصہ کم کرے. لیکن ریکوائرمنٹ تھی, ریکوائرمنٹ ہم سب کو پتہ ہے, جو اس وقت خطے کی صورتحال ہے, جو پچھلے سال بھارت نے ہم پہ حملہ کیا تھا اور اس کو عبرتناک شکست دی تھی ہماری افواج نے, ہماری پوری قوم نے. اس پہ بات ہو چکی ہے پہلے کافی ڈیٹیل میں کہ کس طریقے سے ہر ایک نے اپنا کردار ادا کیا. لیکن ہمیں اپنی تحفظ کے لیے حصہ ڈالنا ہے. تو جب کہا گیا کہ نہیں, وفاق نے تو بڑا سیدھا سیدھا ایک پرنسپل دے دیا, یار یہ تو آؤ این ایف سی کرو, جلدی سے اس کو چینج کرو, اور باقی صوبے اس ڈائریکشن میں جا رہے تھے تقریباً. پھر انہوں نے کہا چلو این ایف سی نہیں کرتے ہو, تو ایک چیف منسٹرز جو ہے نا بیٹھ کے نیشنل اکنامک کاؤنسل کی میٹنگ میں ایک ہم پاس کر لیتے ہیں کہ جی اب صوبوں کا ہم حصہ کاٹ لیں گے اتنا. یہ صوبہ سندھ تھا جس نے اس کا حل دیا کہ آپ کریں کیسے. ہاں ہم جانتے ہیں کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے, ہم کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں مشکل وقت میں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا کردار ادا کریں, ہم اپنا پیٹ کاٹ کے بھی وفاق کو جو ضرورت ہے نیشنل اسٹریٹجک ریکوائرمنٹس کے لیے وہ پورے کیے جائے. صوبہ سندھ نے حل دیا, اور حل کیسے دیا؟ آئین کے مطابق دیا. حل کیسے دیا؟ آرٹیکل 164 ہے, پڑھ لیں, آپ کے پاس ہوگا, کتاب ہوگی, میں نے ادھر لے کے بھی آیا ہوں. آرٹیکل 164 کہتا ہے, اچھا یہ کسی نے آج تک یہ استعمال نہیں ہوا, لیکن یہ آپ آئین بنانے والے شہید ذوالفقار علی بھٹو اور ان کی جو ٹیم تھی, ان کی سوچ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ کبھی ہو سکتا ہے تو اس کی ہم پروویژن کچھ نہ کچھ آئین میں ڈال دیں. آرٹیکل 164 کہتا ہے, the federation or a province may make grants for any purpose, notwithstanding that the purpose is not one with respect to which the parliament or as the case may be a provincial assembly may make rules. ہمیں ادروائز تو خرچہ اسی پہ اجازت ہوتی جو ہماری لیجسلیٹو پاور میں ہوتا ہے. 164 میں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے آج سے 52 سال 53 سال پہلے یہ سوچ لیا تھا کہ ایسا موقع آ سکتا ہے جب وفاق کو مدد کی ضرورت پڑے صوبوں سے, تو میں آئین میں اس کے لیے جگہ ڈھونڈوں. یہ صوبہ سندھ کے لوگوں نے حل بتایا وفاق کو, اور اس کے تحت ہم نے باقی صوبوں کو راضی کیا, وفاق کو راضی کیا. اور جو سپورٹ آپ سب نے دیکھی ہے, اور اس میں بڑی کلیئرلی لگائی بھی, جو ہمارا کرنٹ ریونیو ایکسپینڈیچر ہے 2560 ارب روپے, اس میں سے 260 ارب روپے ہیں فور نیشنل اسٹریٹجک ریکوائرمنٹس. اب اس کے علاوہ ایک اور ایشو بھی ہے جو شاید ادھر سے ایک آیا تھا کہ آپ اتنے پیسے بچا کے رکھتے ہیں نا. اچھا میں آپ کو بتاؤں, یہ ہم نے پیسے بچا کے رکھے ہوئے ہیں. ایک اور ریکوائرمنٹ وہ آئی ایم ایف کی طرف سے کہ آپ اپنے
सरप्लसेस रखेंगे, यानी आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं वो आप रखेंगे जब तक IMF प्रोग्राम हो। इस साल जो ये खत्म होगा ना 30 जून को, वो रिक्वायरमेंट है 370 अरब रुपए जो हमने बचा के रखे हुए हैं। जो बैलेंस एक दोस्त का आया था इधर, क्या पैसे होने चाहिए थे ना, ये भी काम किया है। और अगले साल जून 30 तक हमने 450 अरब रुपए अपने अकाउंट में रखने हैं, इसलिए कि IMF कहता है कि आपका प्राइमरी सरप्लस जो है वो एक्सीड ना करे। उन्होंने चारों सूबों को और वफाक को हमने बैठ के, मुश्किल सूरत हाल में मुल्क है तो हमने उसमें कंट्रीब्यूट किया। तो 450 अरब रुपए, यानी इस साल इंक्रीमेंटल 80 अरब रुपए हमें और करने होंगे अगर हमने IMF प्रोग्राम के अंदर हैं जब तक हम, और हम कभी भी, और ये सूबा सिंध हम वफाकी हुकूमत में इर्रिस्पेक्टिव, भाई मेरे भाई, ये फिर मैं बता दूंगा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन साहब, उन्होंने प्रेसिडेंट साहब गिना दिए, उन्होंने चेयरमैन सेनेट गिना दिए, डिप्टी स्पीकर गिना दिए, गवर्नर गिना दिए। गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव होती है और गवर्नमेंट की डेफिनेशन है प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स। इधर सूबाई असेंबली में चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट जो है ना वो गवर्नमेंट होती है, स्पीकर गवर्नमेंट नहीं होता है। ये कोई एग्जीक्यूटिव डिसीजंस ना प्रेसिडेंट के पास है, ना यहां गवर्नर के पास है, ना स्पीकर साहब आपके पास है। तो ये समझने में पता नहीं क्यों कासिर है कि हुकूमत क्या, हुकूमत में आप है, वफाकी हुकूमत में पीपल्स पार्टी नहीं है, सदर पीपल्स पार्टी का है, चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का है, लेकिन वो हुकूमत में नहीं है। ये बड़े क्लियर डेफिनेशंस है जो आपका आइन में पावर्स दिए हुए हैं ना। कल को आप ना आइन को मानते हैं ना किसी और चीज को मानते हैं, कहते हैं कि ये आप रिजाइन करें तो हम कर देंगे। आपको रिजाइन करने के लिए नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं आवाज उठाओ। कहा गया कि पीपल्स पार्टी वाले नहीं, बस हम ही रह गए। वो भाई पानी के ऊपर पीपल्स पार्टी ने के मेंबरान ने, चाहे वो सपोर्ट करते फेडरल गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट में नहीं है लेकिन सपोर्ट करते, लेकिन अपनी और बात मनवा के रहते हैं। पानी पे जब इशू हुआ, इस साल पानी 41% कम आ रहा था, इधर हमारी तरफ से एफर्ट हुई, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने, जाम खान छोरो साहब ने, मैंने प्राइम मिनिस्टर से बात की, उनको खतूत लिखे और हमारे नेशनल असेंबली के मेंबर्स ने उन सबको कटहरे में लाके खड़ा किया। पानी की सूरत हाल बेहतर हुई उसके बाद। ये किया पीपल्स पार्टी के लोगों ने। हम कह रहे हैं कि आप भी इस सूबे के लिए साथ काम करें, अपनी आप चले हुकूमत में रहिए, नहीं रिजाइन करें, इसलिए कि शायद गुजारा नहीं है उसके बगैर। यही तो वजह है कि जो फेडरल गवर्नमेंट आती है आप उसके साथ होते, फिर लड़ झगड़ के खत्म हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। वो बताया था 11 महीने में विदाउट एनी रीजन, पता नहीं क्यों उनकी उस तरफ नहीं जाते कि क्यों होता है ऐसा। आपको भी पता है, हमें भी पता है क्यों होता है ऐसा। खैर, तो जी ये मैंने आपको बताया कि हमें ये 2 मुश्किलात हुई अगले साल का बजट बनाने के लिए कि नंबर 1 हमने करना था नेशनल स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट्स के लिए 260 अरब रुपए देने हैं हमें, और हमने IMF का सरप्लस रखना है 450 अरब रुपए का, जो कि इस साल इंक्रीमेंटल 80 अरब रुपए होगा। तो 260 और 80 340 अरब रुपए। तो ये सीधा सीधा ऊपर से हमारे पास कम है इस वक्त इस्तेमाल करने के लिए, प्लस 370 से ऊपर अलग पड़े हुए जो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन सारी चीजों को सामने रखते हुए आपको बजट बनाना पड़ता है। इधर बहुत बातें की गई, मैं सिर्फ कंपैरिजन थोड़ा सा देना चाहूंगा बाकी सूबों के साथ। 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं बताए थे, करंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, करंट कैपिटल एक्सपेंडिचर है और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। सूबा सिंध का करंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंक्रीज हुई है 7.4%। हमसे जो बड़ा सूबा है उसमें हुई 9.7% पिछले साल से। हमारे एक सूबा है जहां पे पिछले 15 साल से एक ही की हुकूमत है,
तीसरी टर्म है, पता नहीं चौथी टर्म है, पता नहीं, जो भी 17.3%, हम 7.4%, वहाँ 17.3% करंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ा है। और बलूचिस्तान में, अच्छा बलूचिस्तान का एक्चुअली हमें 58 बिलियन इन्होंने माइनस नहीं किया, वो भी तकरीबन 17% के करीब है। तो आपके सूबे सिंध में, और मैं उसकी बताऊंगा आपको। अच्छा, करंट कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने उसी लेवल पे रखा है जो पिछले साल में, और उसमें उसकी वजह है इसलिए कि पब्लिक प्राइवेट उसके अंदर होता है जो हम बीजीएफ वायबिलिटी गैप फंड देते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स में, इस साल हमने 101 अरब रुपया उसमें रखा है, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। लेकिन उसके बावजूद हमने ओवरऑल साइज अपनी 281.7 बिलियन पे रखी है करंट कैपिटल। ये नंबर से सारे इसमें भी होंगे, पढ़ेंगे आप, देख लेंगे। हमसे बड़े सूबे ने 12.1% बढ़ाए, खैबर पख्तूनख्वा ने 10%, 9.9% बढ़ाए, और बलूचिस्तान ने उसको 2.6%, हमने 0 उसी लेवल पे रखा है। एज ए रिजल्ट हमारे डेवलपमेंट का बजट कम हुआ है, सबको पता है, आप सबने देखी, उसमें कुछ बात नहीं मौजूद है। लेकिन ये स्टेप्स की वजह से, अब मैंने बताया ना, हमको नेशनल स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट्स के लिए पैसे देने, हमें IMF की कंडीशनैलिटी जो है उसकी वजह से पैसे अलग रखने, और दूसरे सूबों ने भी रखने, उनको भी यही मसाइल है। लेकिन हमने अपना रेवेन्यू, करंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और करंट कैपिटल को कम से कम रख के, और वो भी बताऊंगा कहाँ की है, 29.2% हमारा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के बजट कम है अगले साल। सूबाई असम्बली का इजलास जारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इजलास से खिताब करें। उन्होंने कहा कि अपोजिशन को सिंध असम्बली में बराबर नहीं बल्कि बेहतर मौके मिलते हैं। सिंध असम्बली में हर ज़बान बोलने वाला मौजूद है।